हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगल्यांक माय मोगाचो येवकार मुगेल्या यूट्यूब चॅनलाक. आतां तुमकां अपडेट दवरता तुमच्या मुखार व्हिडिओ. आमकां गोंयकारांक जस्टीस मेळोंकूच जाय. आमगेल्या सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर हें वायट उलयत तें आमकां क्लियर जावपाक जाय. आनीक आमकां जस्टीस मेळोंकूच जाय. त्या बगर आमी गोंयकारांनी ओग रावपा शिरीपण. सगळे एकवटान हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान एकवटाची गरज आहा. तेवढें एकवट आपल्यागलो दाखोवपा जायो. आमी गोंयकार एक म्हूण. आनी तुमचो उगो चड पिडेकोना तुमच्या मुखार व्हिडिओ दवरता. आनीक कोण सबस्क्रायब केला ना तेम सबस्क्रायब कराय मरे बाबा. आनी मुगेल्या फूल चॅनलाक सपोर्ट कराय. आनीक तुमकां सगल्यांक चड देव बरो कर म्हणटा. मागीर दुसरे व्हिडिओ मेळचे. आर्ग्युमेंट बेसिकली इतलेंच आशिल्लें की कस्टडी कित्या खातीर जाय काय म्हणून तो ऑफेन्स आसा पळय जो व्हिडिओ रिकॉर्ड जाला. आनीक गौतम कट्टराची व्हॉइस रिकॉर्डिंग काडल्या आनी तांणी पुण्याक एक्सपर्टा कडेन धाडल्या व्हॉइस कन्फर्म करपाक. सो बेसिकली असले ऑफेन्सीस आसता. आमचे आर्ग्युमेंट आसा की असल्या ऑफेन्साक पुलीस कस्टडी कंटिन्यू दवरून कांय करपाची ना. कारण हे अशे डॉक्युमेंटेड टायप ऑफेन्सीस हे. सो स्टेटमेंट केला तो खबर आसा तो त्या मनशान केला काय त्या मनशान केला ना, किंवा तो प्रूव्ह करपा जाता काय ना, इतलेंच मेन कंटेन्शन. ते हाजेर एक्सपर्टा कडेन जेन्ना धाडटले तेन्ना एक्सपर्ट हाडटलो कळून की बाबा आगेलोच आवाज आशिल्लो आनी तो व्हिडिओचेर तोच सेम मनीस म्हणून, जाल्यार हें पुरो जाता इन्व्हेस्टिगेशन. तितलेंच आमचे लिमिटेड आर्ग्युमेंट आयिल्ले की कस्टडी कंटिन्यू दवरून कांय फायदो ना. थँक्यू. उत्कर्शान खंय दवरली म्हाका खबर ना. आता तुम्ही ऐकला की त्या ॲडव्होकेटांनी सांगला ते डिमांड करता की कस्टडी कंटिन्यू दवरून फायदो ना म्हणटा. बिकॉज दे वॉन्ट टू मॅच द वॉइस रिकॉर्डिंग. ते कितें वॉइस तेजे वॉइस आहा आनी ते व्हिडिओ फुटेजान कितें वॉइस आहा ते मॅच करपाक तेंच्यांनी फॉरेन्सिकाक हे अपॉयंट केलं म्हणटात. ते ऑलरेडी ते सॅम्पल तेंच्यांनी धाडलेले आहा म्हणटा. पिटा Ma'am, what happened is the court or this player? They would have done spotted him long back. Yeah, I think आपण कमी करू ना म्हणून ते into motion झाले ना in that manner. Yeah. This can happen. Yes. Just in short, I'm saying, in short, to say what happened. Yeah, we'll wait for him to set up also. Yeah, it's not, no problem. It's live. Okay. Yeah. Yeah, see, today the matter of Gautam Khattar, bail application 15 of 2026, had come up for hearing before the Honorable JMFC C Court in Vasco. And thanks to the media, in fact, we came to know yesterday itself that this matter is coming up. And fortunately, we were able to intervene in time. Today only it was drafted, today only we have intervened. Just Okta Cherus. And the good thing is that we have brought to the Honorable Court's notice that there is intervention, that there are complainants, that there are aggrieved parties, that people are wanting justice in this matter. And what we have come to know from the investigating agency is that the custody is required. They have also said that the custody is required. The recovery of the mobile is not yet done. His mobile, and that would be the important thing to recover. Without the mobile being recovered, you would not know what is the trail of the offense, what is the conspiracy, who are the abettors. All this has to be found out through his mobile. So that mobile recovery is not done. So there is some difficulty that I think the crime branch is facing. Apart from that, there are many other things. The interrogation is still required, they have said, and hence this police custody has been extended. And today the bail was not granted. It was all set to be granted because the bail application has been heard. The advocate for the accused presented his entire arguments along with judgments. We have also advanced our arguments. Mainly, we have argued that
that this person is a repeat offender. That in 2024 also, otherwise he has committed similar offences. There were no FIRs in those offences, but they are committed. Also, he has committed similar offence on Facebook that would separately attract IT Act, etc. So that is also an offence, not an FIR, but it is an offence. Now, separately, this is a person who has not shown remorse. Whenever the camera has gone in his face, he has been very proud. So he has not shown any remorse. This is the indication that he is likely to commit the offence again and again and again. Multiple times he is going to commit it. We have also pointed out to this honorable court that the custody of the offender, that the custody is required because he is somebody who is fleeing justice. He had already flown away from Uttarakhand to Himachal Pradesh. So this shows that he is trying to escape the enforcement of law. So in such cases, bail should not be granted. And thirdly, we have argued that prima facie case is there because everything is on camera, everything is in electronic form. Evidence is very robust and good. So when there is so much of robust evidence, bail is not the way to go. But in fact, because prima facie at least evidence is there, therefore this person should not get bail. Separately, we have said that the offence is of 5 years imprisonment, and therefore this person should not get bail. Complainant Peter D'Souza was also present in the court. Social activist Fidol also was present in the court, and everybody has witnessed. Everybody is hoping that on Saturday we can advance maybe more arguments and ensure that this bail should not be granted. बट अकॉर्डिंग टू द लॉयर फ्रॉम द खट्टर त्याने आमकां सांगला की वॉयस अजून वॉयस सॅम्पल त्यांच्यानी फॉरेन्सिक डिपार्टमेंट धाडला सो दॅट आता फुडें ते कस्टडी आहा ती कॅरी करून फायदो ना ताका लागून तुमी तांकां रिलीज करा म्हणून त्यांच्यानी गेलो पण म्हाका एक सांग ऑन वॉट वॉयस सॅम्पल त्याने व्हिडिओ फुटेज आहा जाल्यार ते वॉयस सॅम्पल खंयसर ते मॅच करूंक जाय परत इट्स ओपन फुडें आमचे 3 आमदार आहा दे आर विटनेस नो. See, what happens is we have to have an investigation which locks all the things tightly. So when you match forensic with the actual voice and forensic, otherwise forensics are required even for video. So that is a necessary step. Once that comes in fact on board or on record later on at the time of the charge sheet, it will be a very good thing because you will be able to lock in the evidence. But at this stage presently, merely because you are awaiting forensics is not the end of the is not the end of the investigation, because interrogation is part of investigation, recovery is part of investigation. So the investigation is clearly incomplete. बट जेन्ना ते आमदार ते स्टेटमेंट कंटेम करता इट मीन्स खंयतरी काही आमदार मानून घेता की त्याने कितें तरी वायट उलयला देन वाय यू नीड फॉरेन्सिक विटनेस That is only a requirement for evidence, only to corroborate and to make sure that the evidence is in proper format. It is for future, it is for the charge sheet, not for today. In bail, we don't look at evidence, we look at prima facie only. थँक्यू पीटर बाब तुवें ते सगळ्यात पयलीं कंप्लेंट घेतलो वास्को पुलीस स्टेशनात हाव यू सी टुडेज ट्रायल. Yeah, so today's trial, I would really appreciate Advocate Suala Vaz. त्याने म्हाका आयज सकाळी फुडें फोन केलो आनी म्हणपाक लागले आमचे आयज मॅटर येवपा आहा म्हणून बेल एप्लिकेशनाचेर. हांवें ताका टायम वेस्ट करून नासतना ताका सांगलें प्लीज गो हेड टू द इंटरवेंशन वॉट एवर रिक्वायर्ड फ्रॉम माय सायड वील हेल्प यू म्हणून. सो आय केम आमी कोर्टार हालोले कोर्ट सी एनालायज आनी चोवपाक गेले जाल्यार तेणी ऑलरेडी घान दे आर्ग्युमेंट्स तेंगे ऑलरेडी आर्ग्युमेंट हाफूल जालोले पूण तरी पूण एडवोकेट सिओलान बरे भाशेन तेंगेले आर्ग्युमेंट्स मांडले तेगे आमचे आनी आमचे पॉयंट मुखार घायलाय आनी आमचे ऑनरेबल जज तेणें सांगला की ते सॅटर्डे दे वील टेक अ कॉल सॅटर्डे दे वील टेक अ कॉल आनी देन थंय मुखार दितात ते. पूण हिंगा एक सांगपाक सोदता म्हणल्यार सोशल मिडियाचेर तुमचे न्यूज मिडियाचे भावाचे थिंग चलता की व्हिडिओ कॉल इन गोवा 24/7 एक साधू येयला तेंगेलो आनी एकली बायल गोंयकार नासता कोंकणी उलयता तो साधू सांगता की आमी ताका लिपोवन उरताले म्हणून तो क्रिमिनल ताका लिपून जर क्रिमिनल न्यूज जाल्यार तो साधू कित्याक म्हणटा गोवा येवन आमी गोंयकारां सांगता कित्याक म्हणजे कांय वायट कोण करना म्हणून तो उलयता सारकें उलयलें म्हणून तो साधू येवन आमकां सांगता थिंगा आमकां. सेकेंडली तो म्हणटा वय हांवें ताका थिंगा धर्मशाला ताका लिपोवन दवरलो सो दीस ऑल्सो शूड बी कन्सिडर्ड एज अ क्रिमिनल एक्ट. हो साधू हिंग येता आनी आमकां शपथ सांगतलो आनी आमी तिका आयकतले. साधू हांव रिस्पेक्ट करता सगळे साधू रिस्पेक्ट करताय पूण हेश करून येवन फॉल्स उलोवपाचें न्हू ती सारकें ती उलोवपा जाय तेणी इन्वेस्टिगेशन इज ऑन इफ द इन्वेस्टिगेशन इज ऑन हेश करून उलोवपाचें रॉंग ते साधू गेले
So hopefully on Saturday we are requesting, we will work hard to not get him a bail, let him be in police remand. That is our victory actually, and I know victory will be ours. Still he's in jail. So eventually on Saturday, but as long as he's there, it's like a punishment for him, and that is our judgment. आणि वन ॲडिशनल तुम्ही जे वांगडा तुम्ही तो मिनिस्टर मोहन गुदिनो त्याच्या अगेन्स्ट तुम्ही No, Mavin Godino, we directly appeal to our CM. CM has to be taken into consideration right now. If आमकां justice जाय जाल्यार आख्खे गोंयकारांक आख्खे any community it may be Hindu, sacked from the portfolio what is going on. Then is justice for us. If आमकां justice जाय, CM should act on it. CM should show that he is with the people. If he wants BJP to come further in the future election, तो जिखपाक शकता म्हणून हें करपा जाय पयलें. दाखोवपाक लोकां बरोबर हा म्हणटा. This is a step for Pramod Sawant. मॅम फिडॉन what do you want to say on this day? पहिले सद्या हांव थँक्यू म्हणटा आमगे एडवोकेट सियोला फॉर टेकिंग एन इनिशिएटीव आनी शी रियली गेव अ टफ फायट आतां थिंगा एक्सप्लेनेशन दिल तेश को न्हू एडवोकेट सियोला न्हू तेण आख्खें कितें आहा तितलें मांडिलें आमगे ऑनरेबल जजा कडेन आतां हितून कितें जाता एट दी एंड ऑफ द डे इट इज अ डिसिजन ऑफ द कोर्ट हितू आमी इंटरफियर कोन्नाय लास्टली तेम सांगोत तें जावपा जाय बट हांव कितें मागोता आमगे आख्खे गोंयकारांक गेले सेंटिमेंट्स हर्ट जालो हाय आख्खे गोंय आल्लो हा आख्खे गोंयकारांक गेले पांया पोंदा जमीन आलोल्या इट इज अबाउट सेंट फ्रांसीस झेवियर द पेट्रन सेंट ऑफ गोवा sentiments are attached not only about Catholics over here. I'm come on behalf of Hindus, Muslims, Catholics and all rest of the religion all over the world. Tek manit teka. Hing ekल्या लागोन हिंगा justice येना प्रश्न bail सगळ्या liable आहा but हिंकी जाता जेन्ना आम हट जालो हाय आनी आमी जेन्ना मागताय ओ डिमांड गायलो हाय आमकां लोकांक एक जस्टीस दिच म्हूण हांव हिंग मागोता आय प्लीड to the honorable court, the honorable judge, जेन्ना justice आमकां मेळनाय आनी तूं तर आयकोता एक सायडीन तें जावपा ना कित्याक आमी हट जालो हाय तेका पेट्रन सेंट म्हूण आख्खो गोंयभर लोक मानिता आख्खे संवसाराकू ही उचामोड काय जालो हा यू ऑल हॅव सीन ऑन द सोशल मिडिया इट हॅज गॉन वास्ट बट हिंगा कितें जाता हिंगा आसताय ऑपोजिशन हांव थिंग कांय म्हणना बट आमकां हिंगा जस्टीस जाय आनी आम जस्टीस दितो कोण ऑनरेबल कोर्ट हिंगा ऑल्सो मागोता आमी ऑल्सो कंप्लेन गायलो हा ऑर्गनायझरांचेर ऑल्सो गायलो हा मवीन गुदिन्योचेर आतां ऑर्गनायझर्स तेमी आलो हा नोईंगली वॉट ही हॅज डन इन द पास्ट आनी तेमी सॉरी म्हणो हा ते मिडियाचे एन म्हणो हा आमकां खबर नालोली तो तेशको उलयता म्हूण तो तेशको उलयलो म्हूण मानूनय गेलो हा ऑर्गनायझर्सान हिंगा तिनी आमदारान सोशल मिडियाचे मानून गेले की तेणे एसो डेरिगेटरी स्टेटमेंट केलो गोंयकारां हट जाले हे सगळे मानून गेलो हा जाल्यारू हिंगा तुमगे पाठ जाता तेंगे फॉरेन्सीक आवाज धाडपा सोशल मिडियाचे ओपनली तो सांगता हांव लोक एसो तो म्हाका खबर ना कित्याक आय एम नॉट अ एडवोकेट नायदर आय एम अ जज हितून म्हाका फकत विचारपा जाय आम जस्टीस मेळटो काय वी आर ऑर्डिनरी सिटीजन बट आमकां जस्टीस मेळटो काय हे हांव ऑनरेबल कोर्टाको विचारता हांव हे जजाको विचारता वी द गोवन्स टुडे हॅव कम एट युअर डोर स्टेप फॉर जस्टीस हांव मागोता कोर्टान आम जस्टीस दिचे कित्याक ही दूख भरपूर जालो हा आनी दूख बेस्ती वचपा ना हेच्या पयले प्रिवियसली एन नंबर ऑफ टाइम्स that he has spoken and nobody said nothing. That doesn't mean even now Goans will keep quiet. We need justice. इंटरव्हेन्शन गायलो हा कंप्लेन पिटरान गायले हेच्या पयले आता आमी जाय जाणान कंप्लेन तेज फाटल्यान गायलो हा इंटरव्हेन्शन पिटरान गायले आयज ते गेले कोर्टा डिसिजन सॅटर्डे सांगिला आय होप justice are given to us. I thank Advocate Siola for standing by the Goans today and she gave a tough fight and अशें कोण मुखार गोंयकारां बारबर ते उबे रावतले आनी गोंयकारां पासत झुजतले आय सान फ्रांसिसा लागून ते एक आवाज जालो हा on behalf of Goans. So I appreciate her for standing by the Goans and for talking on behalf of Goans in the court. Thank you, Muta, on behalf of everyone. Okay.
Peter, but other than this bail play, म्हाका एक क्वेश्चन विचारूंक जाय तुका जेन्ना हे ऑर्गनायझर सांगता आमी जो स्पिकर कितें उलयला आमकां खबर नासलें तो असो उलयतलो म्हणून जेन्ना आमी कोणा स्पिकराक आपयता तेजे बॅकग्रावंड ते पयलींचे स्पीच पळोवन आमी आपयता जाल्यार जे सोशल मिडियाचेर ऑल ते हेटेड स्पीच आहा आनी ते आतां सांगता ऑर्गनायझर आमकां खबर नासलें ते सांगूंक कितें सोदता रियली ते खबर नासलें की ते मुद्दम हाडलेले. अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेस ओके हांवें पसून थोडें इन्व्हेस्टिगेशन केलें जस्ट टू हेल्प आमचे एडवोकेट्स युवालाक मातशें गायडन्स दिवपाक वॉट आय कूड डू फॉर द केस कित्याक आमची केस आहा म्हण ती तितून हांवें हांव चवकशी कोत्तालो न्हू म्हाका कडेन लिटल बर्ड्स येवन सांगपाक लागले द मेन प्रॉब्लम ऑफ द होल इशू हें जालें तें इज द ऑर्गनायझर्स ओके फर्स्ट पर्सन टू ब्लेम जाल्यार आमी ओडोसोन सांगताय ऑर्गनायझींग टीम जी आहा ती तेणें हाडलं म्हूण ताका तांकां खबर आसतना पसून तें मास्तर MLA सांगला आसतलें हो असो तुमी येवपाक कितें करुया MLA मास्टर सेड ओके करुया म्हूण तुमगेलें तें इन्विटेशन घेवन येयलें पण हियर कितें जाता हिंगा जी ऑर्गनायझींग जी कमिटी आहा तेंगेली ती वास्कोन रावताय ते भुरगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे आर गिल्टी आनी गिल्टी इज प्रूवन बाय बिकॉज सेम डे जेन्ना हांवें कंप्लेन घायली ते सेम डे तेणी माफी मागली मिडियाचेर येवन म्हळ्यार ते गिल्टी जाले तेंका खबर ते मिस्टेक केली म्हणून तेणी चितोराक केश करून जाता म्हणून तेणें आमी क्रिस्तांव भाव आनी भयणी उगी वता म्हणून कित्याक आमी पिसफूल लविंग कम्युनिटी म्हणून पूण आतां न्हू आतां आमी पिसफूल कम्युनिटी न्हू नाव वी नो दॅट द मिस्टेक इज डन बाय द ऑर्गनायझर्स वी वील ऑल्सो फायट अगेन्स्ट ऑर्गनायझर्स वी वील सी दॅट तेंगे जे बी तेंगे लायसन्स आहाय तेंगे कितपून वॉट एवर दे हॅव टू कंडक्ट सर्टिफिकेशन तें कितपून आहा वी वील सी दॅट वी कॅन्सल ऑल दॅट. We will request the municipality to cancel all this, and henceforth we will also write a letter to the Vasco police station and all the department, including the crime branch, not to give them permissions in the future, because these are the communities, these are the organizers who are habitual. They already put on galo ha. Example clearly ha in St. Andrews College. The college होते हैं बुर्गे शिंगताय थिंग मुझे थिंग जोड़ी बैंक केलो and they have called the father and the principal over there जोड़ी करबा for what reason बारीक इशू लागोन तो तेंचे मोतीन तेंचे पर्सनॅलिटी तशी चलतली सो ते आमकां बॉन करपा जाय आतां. थँक्यू Thank you. आता तुम्ही आयकला की